हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे डज इस्लाम अलाउ वीमेंस राइट टू वोट, यानी इस्लाम औरतों को राइट टू वोट कुरान करीम के अंदर किस तौर पर प्रोवाइड करता है। अब हम पार्ट 2 के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर वीमेन की हैसियत को बताया है कि वीमेन का सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन प्री इस्लामिक पीरियड के अंदर क्या था, जिस वक्त इस्लाम ने औरतों को इस तरीके के रिवोल्यूशनरी और इनकलाबी को प्रोवाइड किए थे। तो अब हम चलते हैं कि कुरान करीम के अंदर इस्लाम किस तरीके से औरतों को राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक वर्ड है बैअत। बैअत को आज के जमाने के अंदर इलेक्शन के लिए, वोट के लिए यूज किया जा सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने सन 6 हिजरी के अंदर फतेह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा और साहबियात से बैअत लिया था। बैअत के अंदर बेसिकली यही होता है कि इंसान दूसरे को लीडर एक्सेप्ट करता है, उसकी बात उसको लीडर एक्सेप्ट करने के लिए वोट देता है या अपनी रजामंदी का इजहार करता है। तो फतेह मक्का के मौके पर भी सुलह हुदैबिया के ओकेजन पे आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा और साहबियात को गैदर करके कहा था, बैअत करने का प्रोमिस किया था। तो सहाबा कराम और साहबियात ने भी बैअत किया था। तो ये प्लेज ऑफ एलिजियंस यानी इदा जाअकल मुनाम, इस आयत के अंदर जो ये लफ्ज है अल मुमिनात, ये मुमिनात मतलब है मोमिन औरतें, मुस्लिम वीमेन, इनको कहा गया बैअत करने का। तो बैअत करने का मतलब ये है कि ये वोट कर रही हैं, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन इनका हो रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल कबल औरतों को राइट टू वोट प्रोवाइड किया था। द कुरान एक्सप्लिसिटली मेंशन वीमेन पार्टिसिपेटिंग इन बैअत व्हिच वाज फॉर्मल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्लेज ऑफ लॉयल्टी, यानी बैअत जो था ये पॉलिटिकल और रिलीजियस प्लेज था लॉयल्टी के तई कि वीमेन टेकिंग बैअत विद द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम। सूरह मुमतहिना के अंदर है कि या अय्युहन नबी इदा जाअकल मुमिनात युबईनका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास मोमिन औरतें बैअत करने के लिए आए तो आप बैअत कर लीजिए। दिस वर्स प्रूव दैट द वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड सोशल डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम। इफ दे कुड प्लेज एलिजियंस दे कैन आल्सो हैव अ से इन गवर्नेंस इंक्लूडिंग वोटिंग। यह आयत ये बताती है कि वीमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन मेकिंग के अंदर, आप अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर, और प्लेज लेती थी एक लॉयल्टी के लिए कि वो एक लीडर को किस तरीके से चूज करना है, उस सब के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। अब हम बात करते हैं एक दूसरी आयत के अंदर जो सबसे बुनियादी आयत मानी जाती है बैअत के बारे में और राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एक सबूत, एक एविडेंस के तौर पर देखी जा सकती है। यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक तआला ने आयत नाजिल की, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा, कि अल्लाह तबारक तआला ने उन सारे मुसलमानों से राजी हो गया जब वो दरख्त के नीचे बैअत कर रहे थे आप अलैहिस्सलाम से। यानी सुलह हुदैबिया के मौके पर मकाम हुदैबिया में आप अलैहिस्सलाम के हाथ दस्ते मुबारक पर सहाबा और साहबियात बैअत कर रहे थे, प्लेज ले रहे थे इस्लाम के तई, एक लॉयल्टी के तई। तो आप अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से बैअत के सिलसिले को शुरू करके किसी न किसी तरीके से उस जमाने के अंदर यानी 6th-7th सेंचुरी के अंदर बैअत यानी इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैअत was an early form of political participation which is the basis of modern voting, यानी आज के जमाने के अंदर जो मॉडर्न वोटिंग प्रोसेस है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस जमाने के अंदर बैअत का एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मेट के अंदर पाया जाता था। सिंस इस्लाम रिकॉग्नाइज प्लेजिंग लॉयल्टी टू ए लीडर, वोटिंग इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रिंसिपल। इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है प्लेजिंग लॉयल्टी के एक लीडर के तई, वोटिंग इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है, यानी प्लेज वोटिंग का एक जिंदा जावेद मिसाल है। इसी तरह कुरान दूसरी जगह कहता है वशाविरहुम फिल अम्र, यानी उनके मशवरे, उनके मामलात एक मशवरे से होता है, आपसी डिसीजन से होता है। एक कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक मशवरा होता है, मीटिंग के बाद ही निकलता है। तो शाविरहुम का भी लफ्ज कह रहा है किसी न किसी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, हर एक की राय को कंसीडर करना चाहिए। तो
اور دوسری اب بات کرتے ہیں شورا، کنسلٹیشن اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹنگ کنسلٹیشن کی امپورٹینس کو کنسیڈر کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورہ نازل فرمائی جس کو سورہ شورا کے نام سے جانتے ہیں۔ شورا کنسلٹیشن اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کے معاملات آپسی مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو آپسی مشورہ شورا، یہ کنسلٹیشن یہ بتاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میل اینڈ فیمیل دونوں کو ڈیسیزن میکنگ کے اندر پارٹیسپیشن کو انکریج کرتا ہے۔ دا قرآن اسٹیبلشز دیٹ گورنمنٹ شوڈ بی بیسڈ آن میوچل کنسلٹیشن، اور میوچل کنسلٹیشن یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ریپرزنٹیشن ہوتا ہے یا الیکشن ہوتا ہے، اسی کو دوسرا ٹرم ہے میوچل کنسلٹیشن شورا رادر دین ایبسولوٹ رول، یعنی ڈکٹیٹرشپ کو اسلام نیگلیکٹ کرتا ہے، اسی طرح انارکی کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایک میوچل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، ایک میٹنگ کے بعد جو ڈیسیزن ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دس ورس اسٹیبلشز شورا از a fundamental principle of government proving that people including women have the right to be involved in decision making، یعنی شورا جو ایک اسلام کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل آف گورننس ہے، یہ اس بات کو ریکوائر کرتا ہے کہ women بھی can participate in the decision making process۔ اسی طرح the prophet peace be upon consulted his companions including women، سورہ ال عمران، سورہ ال عمران کے اندر ہے so pardon the from them and consult them in affairs، یعنی شاورہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل میٹر کے اندر مشورہ کیا کیجیے۔ تو یہ مشورہ کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ووٹ الیکشن کا کانسیپٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی ادر فارمیٹ میں تھا، ماڈرن فارمیٹ میں نہیں تھا، تو اس کا بیسک اسٹرکچر کانسیپٹ اسی زمانے سے ملتا ہے۔ Since even the prophet peace be upon him was commanded to consult others, modern leaders must also involve people in decision making vote an essential Islamic right۔ ایک اسلامک رائٹ کے essential principle ہے، اس کو اسلام نے ایڈوکیٹ کیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ حدیث کے اندر ویمنس کے رائٹ ٹو ووٹ کے بارے میں کیا ہے۔ Several hadith prove that the women actively participated in political and social affairs during the Prophet's times۔ Women gave political advice۔ سلمہ advised the Prophet peace be upon him حدیبیہ، یعنی حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایڈوائز دیا تھا۔ This proves that the women had political wisdom and could guide rulers supporting their right to vote، یعنی یہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ ایز اے فارم آف وٹنیسی، یعنی اسلام یہ مانتا ہے کہ شہادت جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یا وشہدوا ذوی عدل منکم، گواہ بنانے کی جو بات ہے، یا اسٹینڈ فارم فار جسٹس، یعنی جتنے بھی جسٹس کے ریگارڈنگ آیتیں ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ رائٹ ٹو ووٹ کو پروموٹ کرتی ہے کہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب لیڈر کا انتخاب ہو، الیکشن کی بات آئے، تو جسٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح ریپرزنٹیٹیو ہے، جو سوٹیبل ہے، جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہے، اس کو سپورٹ کرنے چاہیے، نہ کہ دوسرے گراؤنڈ کے اوپر ریلیجیس، ریس، کاسٹ اور کو دیکھتے ہوئے، یعنی کوالٹی اس کے اندر جو ایلیجیبلٹی ہے اس کو کنسیڈر کرنے کی اسلام بات کرتا ہے۔ The right to vote as a form of witnessing شہادت۔ The Quran commands Muslim to stand for justice and bear witness truthfully، یعنی قرآن یہ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ جسٹس کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے اور گواہی صحیح دینی چاہیے۔ Voting is a form of bearing witness for a just leader۔ ووٹنگ بھی ایک انصاف پسند منصف لیڈر کی گواہی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کے ایویڈنس کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں اسٹینڈ فارم فار جسٹس جو سورہ النساء کے اندر ہے۔ Since voting is a form of standing for justice, it is a religious duty for both men and women۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے وَلَا تَكْتُمُوا شَهَادَةً، کہ اپنی گواہیوں کو نہ چھپاؤ، اور گواہی جو کہ ووٹ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ ووٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنی چاہیے۔ And do not conceal testimony, for whoever conceals it, his heart is indeed sinful۔ یعنی اگر کوئی انسان ووٹ دینے سے انکار کرتا ہے، ووٹ کے اندر، الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ انصاف قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر غلط لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے،
एलिजिबल आदमी नहीं है उसका इंतखाब होता है, तो उस सूरत के अंदर वो किसी न किसी तरीके से वो मिस गवर्नमेंट के अंदर का रिस्पॉन्सिबल वो भी है। इसलिए इस्लाम ने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आयत करते हुए सबको कहा कि जस्ट लीडर को एक ईमानदार और एलिजिबल कैंडिडेट का इंतखाब होनी चाहिए। इसी तरह आप कंक्लूजन के हम बात कर सकते हैं तो वीमेन पार्टिसिपेट इन बैत के अंदर, प्लेज के अंदर औरतों का पार्टिसिपेशन, शूरा जैसी आयत, वमरुम शुरा बैनहुम, ऐसी तरह शाबिर हम कंसल्टेशन की जो बात है, ये सब की सब किसी न किसी तरीके से राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने आज से तकरीबन 1400 साल कबल दे दिया था, जो आज के जमाने के अंदर भी बहुत सारे कंट्री को हासिल नहीं है। जो स्विट्जरलैंड ने 1893 के अंदर दिया और यूके ने और इंडिया ने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि राइट टू वोट और इलेक्शन विमेन को कब दिया गया, ये बहुत जो तकरीबन 1500 साल के बाद, 1500 साल से कबल ही इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को दे दिया था। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि डज द कुरान इंश्योर राइट टू फॉर विमेन, तो हो गया। ड्राइविंग के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि इस्लाम किसी न किसी तरीके से औरतों को नाकिसुल अक्ल गर्दानता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आपसे दरखास्त है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching my videos.